There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So does he have a hump and a hairpiece? 別に話すことないよ。職場の男友達だし。ねえ、男と出かけるんだろ？きっと何か問題がある。こぶあってカツラでもかぶってんの？ Il n'y a rien à dire. C'est juste un gars avec qui je travaille. Venir. Monsieur, tu sors avec ce gars. Il doit bien y avoir un problème chez lui. Alors, a-t-il une bosse et une perruque? Es gibt nichts zu erzählen. Es ist nur ein Typ, mit dem ich arbeite. Komm, auf! Du gehst mit dem Typen aus. Mit ihm stimmt doch etwas nicht. Hat er also einen Höcker und ein Haarteil? 할 말이 없어. 그냥 같이 일하는 사람이에요. 오다. 네. 너그 남자랑 데이트하는 거야. 뭔가 잘못된 게 분명해. 그럼 가발이 있나?